ଜାଗରରେ ଅଘଟଣ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ ଜୟପୁର ଘୋଡ଼ାଘାଟରେ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ି 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଜାଗରରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପପ୍ଲୁର ଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜାଗରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ବସ୍ ଓଲଟି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଘୋଡ଼ାଘାଟରେ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯାହା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଚାଲିଛି ତେବେ ଗୁରୁତର ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ଆସିନାହିଁ ତେବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ ଓଲଟିଛି ନା अन्य कौन कारण रही से नहीं स्पष्ट सूचना मिल पारि नहीं आम सहित आम प्रतिनिधि रमेश साहू वर्तमान समय फोन लाइन जोड़ी होती रमेश केतेबेले अघटन घटीथिला एवं प्रकृत में केवल भारसाम्य हरई एभली एक अघटन घटिला द्रुत गाड़ी चालना थिला ना बेपरुआ गाड़ी चालना ना अन्य कौन दिग हाँ अभिनय आज गोटे दुखद घटना घटी आज महाशिवरात्रि उपलक्षे गुप्तेश्वर पीठ चलचंचल थिला आज सकाଳେ श्रीराम नामक हरई बस मालकानगिरी ठारू सीधासड़क गुप्तेश्वर बाहर से 50 रु ऊर्ध्व यात्री बसिक यात्री माने हेले मालकानगिरी चित्रकोंडा मापिरी अंचल समस्त यात्री सकाळे से 9टा समय पहुंची गुप्तेश्वर पीठ दर्शन सारी से घर को फेरुले आ घर को फेरिबा समय बस टी दिन 12:30 समय घोड़ाघाट बोली गोटे स्थान अच्छी जो जगह बस तार भारसाम्य हर आग चक्का प्रथम तार फाटीगला जहाँ सूचना मिलूँ फाटी फल गछटी सीधा सड़क गोटे गचरे पिटिगला बस टी गचरे पिटी हो ढली पड़ा।